Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va essayer de voir quelques exercices pour la première leçon, exemple de quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne. Bien sûr, cette leçon est destinée aux élèves de 3e année collégienne. Commençons d'abord par l'exercice numéro 1. Complète les phrases en utilisant les mots suivants: objet, matériau. إذا المطلوب منا طبعا في هذا التمرين هو نملؤ هذه الجمل باستعمال objet. قلنا اوبجي ولا كور راه كنقصدوا بهم الجسم، غير كاين تما راه اس بمعنى راه نقدروا نستعملوا هذه الكلمه في المفرد او في الجمع. ماتيريو راه قلنا ماتيريو ماده، وطبعا افيك اكس يعني راه كنقصدوا بها المواد. Première phrase. 1 peut être fabriqué à partir de différents. Deuxième phrase. Les trois classes principales des utilisées au quotidien sont les verres, les plastiques et les métaux. Troisième phrase, une bouteille est un qui peut être fabriquée à partir d'un, tel que le verre. Quatrième phrase, une boîte d'emballage est un qui peut être fabriquée à partir de plusieurs. Et cinquième phrase, le verre est un utilisé pour fabriquer des tels que les bouteilles. Ça fait donc طبعا هادو هما الخمسة ديال الجمل. غنحاولوا طبعا كل جمله على حده غنحاولوا طبعا نفسروها باللغه العربيه. الوغ دابا غادي نمشيو لا فراز نيميرو 1. ان اوبجي هو الجسم يمكن لينا نصنعوه peut être fabriqué à partir de différents matériaux. اذا بالنسبه للجسم الجسم راه يمكن لينا نصنعوه طبعا من مجموعه من المواد. D'accord? صافي. Deuxième phrase. Les trois classes principales des matériaux يعني الأقسام أو المجموعات الرئيسية ديال المواد المستعملة طبعا au quotidien يعني في الحياة اليومية ديالنا sont les verres هما المواد الزجاجية، les plastiques المواد البلاستيكية، et les métaux المواد الفلزية. Troisième phrase. Une bouteille طبعا هي القنينة ولا القارورة est un objet. إذا القارورة هي جسم qui peut être fabriqué à partir d'un matériau. اللي نقدروا طبعا نصنعوا هذه القنينة مناش من المادة بحال لو فير تيل كو لو فير مثال ديال الزجاج. Quatrième phrase. Une boîte d'emballage est un objet. إذا طبعا العلبة ديال البيرة هي جسم est un objet qui peut être fabriqué à partir de plusieurs matériaux. هاد العلبة يمكن لنا نصنعوها طبعا من مجموعة من المواد. Alors, cinquième phrase, l'hiver est un matériau. إذن الزجاج هو مادة utilisé pour fabriquer des objets. إذن يستعمل لصناعة ماذا؟ لصناعة الأجسام تلك que les bouteilles مثلا القارورات طبعا القارورات الزجاجية. Très bien. Maintenant, passons l'exercice numéro 2. Distinguer les corps et les matériaux. Alors, هذا التمرين شنو طلب منا؟ أننا نفرق بين الجسم وبين المادة. D'accord? On va essayer de tracer un tableau et on va essayer de distinguer entre les corps et les matériaux. Alors, كل حاجة غنحطوها طبعا في المكان ديالها. D'accord? Un verre راه كنقصدو به الكأس الزجاجي. Le verre هو الزجاج. هذا un verre راه هو كأس زجاجي أو كأس غير مسطرة. Le verre طبعا الزجاج. روبيني هو الصنبور. لين هو الصوف. بوليإيثيلين ديجا شناها. فواتير هي السيارة. لا فونيتر النافذة. بي في سي طبعا نوع من مادة البلاستيك. كويف هو النحاس. فورشيت يعني هي الفرشيطة طبعا اللي كناكلو بها. بلاستيك مادة البلاستيك. داكور. الوغ شوفوا معايا هنايا شنو درنا. On a essayé de tracer ce tableau. On a les corps et les matériaux. On a deux colonnes, les corps et les matériaux. Alors, نبداو بان verre. Un verre c'est un corps. Un verre كأس زجاجي هو جسم. ما كاينش شي كأس نقول ليه مادة. داكور. غاقل مسطرة حتى هي جسم. هادو علاش؟ حيت كيأدوا لنا الوظيفة. الكاس كنشربوا فيه والمسطرة كنسطروا بها إلى غير ذلك. Le verre c'est un matériau. مادة. الروبيني أكيد الروبيني هو جسم باينة. هاد لين هي الصوف ماتيريو. داكور. بوليإيثيلين هذا نوع من مادة البلاستيك اللي شلناه. داكور. سي ان ماتيريو بوليإيثيلين.
فواتير هي سيارة، كتعرفوا السيارة أننا كنركبوا فيها وكنتنقلوا بها، إذا عندنا وظيفة، إذا جسم. لا فونيتر حتى هي جسم، داكو، كتأدي لنا حتى هي واحد الوظيفة، كتسمح بالدخول ديال الهواء، التهوية، وطبعا المرور ديال الضوء إلى غير ذلك، إذا عندها وظيفة. داكوغ، دونك لا فونيتر سي ان كور. بي في سي طبعا متعدد الكلورور الفينيل، هذا هو نوع من الانواع ديال البلاستيك، وحتى هو سي ان ماتيريو. دا بي في سي سي ان ماتيريو. ها هي. كويف هو النحاس، حتى هو سي ان ماتيريو. فورشيت كناكلو بها، طبعا عندها وظيفه، داكوغ، دونك عندها واحد الفونكسيون بريسيز. اذا الفورشيت راه سي ان كور، والبلاستيك داكوغ سي ان ماتيريو. دونك هو الامر بسيط باش يمكن لكم تفرقوا طبعا بين لي كور او لي ماتيريو. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. هنا كوش لا بون ريبونس، داكوغ. الوغ كل جمله راه عندنا مجموعه من الاختيارات، انا نحاولوا نختاروا طبعا الاختيار المناسب. الالومنيوم appartient à la famille دي، قال لك الالومنيوم كينتمي للعائله والمجموعه ديال من، واش ديال لي فيغ المواد الزجاجيه، او ديال لي ميتو المواد الفلزيه، او ديال ماتيير اورغانيك المواد العضويه. الوغ فين هو الجواب الصحيح؟ فكروا مزيان. Bien sûr, l'aluminium qui est المواد الفلزية. Donc, appartient à la famille des métaux. D'accord? Voilà la réponse. Le coton هو القطن. واش un هو معدن، un métal فلز، une matière organique مادة عضوية. إذا الكوتون فين غادي نوضعوه؟ أكيد هو مادة عضوية، طبعا نشرنا لها في الدرس. Troisième phrase. Les matières plastiques, المواد البلاستيكية conduisent le courant électrique، واش كتسمح بالمرور ديال التيار الكهربائي. ne conduisent pas le courant électrique، pardon، لا تسمح بمرور التيار الكهربائي. alors peuvent être conducteurs ou isolants d'électricité، تقدر تكون موصلة ولا عازلة ديال الكهرباء. إذا à votre avis quelle est la phrase correcte؟ donc alors ne conduisent pas. alors vous savez que plastique c'est un isolant. D'accord. إذا المواد البلاستيكية هي عازلة، إذا لا فراز اللي صحيحة هي الوسطانية. Alors les plastiques en général ne conduisent pas le courant électrique. Voilà la réponse. Passons maintenant à 4. Pour distinguer le fer de l'aluminium, on procède au test suivant. قال لك باش نفرقوا الحديد، باش نميزوا الحديد على الألومنيوم، غنديروا هذا التيست اللي غيجي دابا تالي. قال لك on les insère dans un circuit électrique. قال لك اننا نجربوه طبعا في الدارة الكهربائية. on leur approche un aimant، اننا طبعا نقربوه من المغناطيس. on les chauffe، نسخنوه. داكوغ. اذا في نظركم شنو هو الجواب الصحيح هنايا؟ الوغ ديجا قلنا ان الحديد ينجذب نحو المغناطيس، دونك ساتير. اذا اش من خاصيه غادي نستعملوا المغناطيس، داكوغ، ايمون. اذا اللي صحيحه هو on le rapproche un aimant. Donc voilà la phrase correcte. Alors cinquième question. Parmi les métaux organiques on trouve، قال لك من بين المواد العضويه غادي نوجدوا l'acier، le porcelaine، le plastique. داكوغ. اذا من بين هادو شنو هما المواد العضويه؟ واش الفولاذ ولا الخزف ولا البلاستيك؟ الوغ ديجا شلنا هادي هو البلاستيك. داكوغ. Passons maintenant à l'exercice numéro 4. Un fil de connexion est constitué de matériaux A et B. شوفوا معايا عندنا هنايا واحد السلك كهربائي، ها هو الداخل فيه فلز، داكوغ، وهنايا مغطي بمادة البلاستيك. Alors la figure ci-contre représente une coupe agrandie de ce fil. La question numéro 1, on vous demande de déterminer la couleur du matériau A. Alors quelle est la couleur des matériaux A؟ إذا هذا A شنو هو اللون ديالو؟ D'accord. Deuxième question, à quelle famille appartient le matériau A؟ Alors بالنسبة لهاد A اش من مجموعة كينتمي ليها؟
et quelle est sa propriété électrique. شنو هي الخاصية الكهربائية ديال هذا؟ Est-ce que c'est un isolant ou un conducteur électrique؟ واش موصل كهربائي ولا عازل؟ Troisième question, justifie l'utilisation des matériaux B. طلبوا منا اننا نديرو التعليل علاش استعملنا هاد مادة البلاستيك هنايا، علاش درناها فوق هاد السلك الكهربائي. Quatrième question, on brûle le matériau B, la flamme est de couleur verte. alors مني حرقنا هذا B ولا اللون ديال اللهب ديالها اخضر. alors qui est le nom de ce matériau et donner son logo. alors déjà في الدرس ديالنا راه شلنا هاد القضيه ديال اللون الاخضر، قلنا اللون الاخضر راها كتبين لنا طبعا واحد الماده معينه افوتغافي كاين. Passons maintenant à la question numéro 1. alors la couleur des matériaux A est rouge brique. شوفوا معايا هاد اللون ديالو هو احمر اجوري، هذا شلناه في الدرس ديالنا طبعا، وباينه هاد الماده من كيكون اللون ديالها احمر اجوري من ماده هي ماده النحاس لو كويفر. Passons maintenant à la question numéro 2. le matériau A appartient. اذا ديجا يلا قلناها هادو كينتموا للمواد الفلزيه à la famille des métaux. صافي اذا لي ميتو هما الفلزات. داكوغ اذا هذا راه كينتمي لمجموعه الفلزات. alors c'est un conducteur électrique. هذه شفناها في بروميير اني كوليج ان لو كويفر اي سباسي لو كورون الكتريك، دونك كيسمح بالمرور ديال التيار الكهربائي. alors troisième, le matériau B plastique est un isolant. on l'utilise pour éviter l'électrocution. طبعا هذه شنو كنقصدوا بها؟ نقصدوا بها طبعا الانسان ملي كيتعرض للصعق الكهربائي، ولكن هاد ماده البلاستيك راه كتحمينا طبعا من الصعق الكهربائي. صافي اذا طبعا الماده بي اللي هو البلاستيك هو عازل، طبعا نستعمله باش اننا نتجنبوا الصعق الكهربائي. Quatrième question, alors le nom de ce matériau. بحكم ان اللون ديالو اخضر قلنا ديجا شرنا ليها هاد النوع ديال هاد الماده شنو سميتها بولي كلورير دو فينيل، متعدد كلورور الفينيل. سون لوغو ديالو ديجا شرنا بي في سي، وهذا كنديرو طبعا هاد الاسهم بمعنى هاد لو ماتيريو ريسيكلابل، انه قابل لاعاده التدوير. صافي دونك هذا هو اللوغو ديال هاد بي في سي اللي هو متعدد كلورور الفينيل.